Tabuk City on air. Tabuk City on air. Know what is happening in our city. Listen and participate in city conversations. Latest updates and information about your local government units under the administration of City Mayor Darwin Estraniero. Be updated. Be informed. Listen to Tabuk City on air. Live at 92.1 Gimpong Radio. Every second and last Wednesday of the month, 12 noon to 1 p.m. Tabuk City on air with Mayor Darwin Estraniero and anchored by the City Public Information Office. Tabuk City on air. Bag nga aldaw manen kanya tem amin gagayem kakabsat ken kakailan kastamat kariti amin nga agbubuya kan agdingdingeg iti tangatang iti daytoy nga programa tayo Tabuk City on air. Daytoy nga programa garud ket idadaulwan iti Office of the City Mayor Engineer Darwin C. Estraniero together with our City Vice Mayor Attorney Dick Balo kastang madagiti City Councilors and Department Heads iti City Local Government Unit of Tabuk and together with our City Information Officer ni Ma'am Aurora Amiligda. Kami gariti makadwayo, shock ni Ian Jeffrey Adatu. Kan shock mat ni Aisen Bukalen. Kan makadwa tayo matlang iti Technical Department ni Sir Kurt Solbita, kasamat ni Sir Reddy Ritotal, ni Ma'am Gigi, kasamat dagiti staff iti Tabuk City Public Information Office, kan dagiti staff iti Gimpong Radio. Ayan mga kaibigan, itatagarod nga January 29, Sir Aisen, ngayon it's the Chinese New Year. Yes, and adod lang dagiti activities tayo. And itata, syempre, kadwa tayo dagiti Chinese, dagiti friends tayo niya, kan dadwa pa nga agbubuyakan agdingdingeg iti daytoy nga programa tayo. Yeah. And of course, itatamat lang January iti Bible month and last... It's a culmination. Yeah. It's the culmination. Nag-start iti 27. So actually, it's the Bible day month lang. Ika 27. Iti daytoy nga tawon kasi parang every last Monday iti January under the law nga ikot iso di jay iti naibaga nga Bible day. So pero sa buong January it's a Bible month, tapos iti Bible week itatamot lang nga week. So happy Bible month celebration kanya time amin. Yes. And mga kaibigan, itatamot lang ikat makadwa tayo garad ni Pastor Malok, still nga pagtungtungan tayo dito Bible Month celebration. Remember Sir Aisen, nakadwa tayo last time ni Pastor Leonardo Tayaban, yes. Diba? Ang daming mga nakinig, ang daming nanood sa atin. Ang ganda rin yung mga mensahe na pinaabot nila. And we hope magtuloy to dito nga program kasamang Aisen. Yes. Diba, napag-usapan din natin nga with that discussion nung last na airing po nila is we can come up with a slot niya nga maiprograma mo't lang adan to ti may isang maitid kira isuda tapno they will be discussing din anything about the Bible, anything about religion, mga ganon, or nagijay kaslangay nga pang uplift ng spirituality ng may saka tayo, and yun din naman din ang kailangan natin, mga it's personality development, mga ganong bagay. Hindi lang naman physical o kaya mental health ang inisip natin. We have to look into our spirituality din. Tama. So ti pa nagrugrugi tayo garud nga kadwa tayo ni Pastor Wilson Malok. Siguro ay ewan tayo na tatangagundawan nga kat unaan tayo pa iti kararag. So Pastor, if you can lead iti daytoy nga program tayo. Kumararag tayo. Tinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Agyaman kami, iti daytoy nga aldaw, nga inted mo kana kami, namingsan pay nga dungeg kami, kampalagipan kami, kadag ti sasom, tahan lang nga tinapay ti pagbiag ti tao, kakunam iti sasom, iti Matthew 4:4, dudiket dagiti saom, nga rumuar karigiti ngiwat mo apo. So nga iti daytoy nga aldawa po may kami nga mangan kadagiti na espiritual nga banag tapno mataraunan dagiti spiritual nga biag mi apo. Agyaman kami uray pay daytoy nga lugar mi nga syudad ti Tabuk
kan uray pa dito nga programa manipud iti ayaten mi nga mayor ginganat ti kadagiti head of offices kan daytoy nga office apo iti ugad nga mangi i-air kadagiti programa iti syudad i-bless mo kadi ugad daytoy nga aramiden tapno makadanon dagiti information iti syudad ken dagiti nga programa iti na dumaduma nga barangay mi ken tattao ditoy Tabuk kararag mi dagitoy tinagan ni Jesus nga pumi. Amen. Ayan. Adumat lang dagiti nakisabay iti nga prayer niya, especially iti mangmangan, dagiti ada iti balayda, tatagarot nga ikat holiday niya. Hope nga sil nga nasalon at tayo lata amin niya, agdingdingag kan agbiboy at ditabalbalay tayo. So, in continuation niya kasi nadamag mi kada Pastor Leonardo Tayaban the last time DJ no niya ti kasla nga definition da or kanya kan importance iti Bible kanya da kan dagiti city officials time wat lang di last Monday na ibagada niya niya ti importance kanya da. So in your perspective madamag mi man no inya ba ti pinak ka-importansya na dito yung Biblia kanya tayong amin. Oh, thank you sir. Okay, tinita nga saludsud. Agyaman tayo iti culmination nga naaramid met lang tapno nga mapalagipan tayo kadagitoy nga sao niya po Dios. Ket iti Biblia nga saritaen na met lang isu ti kanayon nga ikankanta ken pasbasaen tayo di Psalms 119:105 nga kunana ijay your word is a lamp for my feet and a light on my path. Isu nga bigbigan tayo nga iti sao ni Apo Dios isu iti silaw kadagiti saksaka tayo. Ta iti literal nga silaw no sumipnget isu ti mangkasapulan tayo ti lawag tapno saan tayo nga matumba wenno madadael isu daytoy iti yararig na ti sao ni Apo Dios sirs. Ket iti daytoy nga kunana nga kadagiti dalan tayo kasapulan tayo ta magmagna tayo agdaldalyasat tayo ditoy lubong nga nasipnget ket awan sa bali nga mangsilaw kadagiti dalan iti panagbiag tayo no di lang daytoy sao ni Apo Dios. Ket kunana met lang ijay Hebrew chapter 4 verse 12 for the word of God is alive and active sharpened than any edged sword. Isu nga ti sao ni Apo Dios madlangan lang nga silaw no diket sao ti Apo kasla kampilan. Sir, dagijay ti maysa nga arig na nga kayat na nga sawen nga no adda dagiti mangkasapulan tayo kadagijay nga banag nga mategpas kadagiti biag tayo metlaeng usaren tayo ti sao ni Apo Dios ta isumot lang iti mangdalos kada tayo. Isu daytoy iti makiyarigan na kan oray Ephesians chapter 6 verse 7 kas take the helmet of salvation and the sword of the spirit which is the word of God. Isu nga ti sao ni Apo Dios miyari nga helmet nga kunana ta oray pa dagitoy nga agmot motor ket isu require tayo isu dati programan iti city panggep iti panag helmet dagitoy nga motorista tayo tadakkel nga proteksyon iti helmet gayam ta oray gayam yun unana require na gayam ti helmet hanlang nga tata no diket oray kadagiti unana nga tiyempo ibagbaga na dito yung helmet tay suti kadakkelan gayam nga protector tayo iti sao ni Apo Dios na iyari nga helmet gayam sir. So nga dijay no apay nga dayto nga Bible ket dayto culmination dakkel iti maaramidan na ken mangpalagip nga dayto gayam sao ni Apo Dios ket adu ti maramidan na iti panagbiag tayo sir. Ayan. Maganda yung nabanggit ni Pastor helmet, di ba? Protection sa atin. Sa atin. Ayan. So with the celebration, Pastor, tatang National Bible Month, adabatikas lang ay nga emphasis on the scriptures nga pwede nating sinishare kadagiti babarangay or even dun sa mga dun sa flag ceremony, no? So inya dagi kaslang nag-stood out ng mga scriptures, sir. Di may isa nga scriptures tayo ijay kanayon tayo nga ibagakat memorize tayo kas da tayo Kristiyano tayo amin kat jay ngay
John 3:16. Ay, alam ko yan. Ayan. Alam ng karamihan. Yes. Memorize tayo, kadagiti ubing. Isu dijay, for God so loved the the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So yes sir, dagijay kadakkelang ken ammo tayo, ijay sao niya po Diyos kompleto no makan kuma, no niya ti sidayo tatanga pangal daw kompleto Ricardo dijay. Isu nga naimas nga kanen, inayon tayo dijay kat isu jay kunan na nga ijay sao niya po Diyos kada tayo kadagiti barbarangays tayo kat nagdengdengeg tayo kadagitoy nga sasao iti Apo ket isumang palagan iti panagbiag tayo mang palagip kada tayo taammo tayo nga adu dagiti pagpagnaan tayo nga daldalyasaten tayo iti panagbiag nga isu iti maysa nga naduma ket maawanan tayo kadagiti kasla namnama ngem nuin tayo agsubli kadagitoy nga ayat ni Apo Dios nga sa una nga isu iti mang taraon nga kas naibagatat tayo di Matthew 4:4 nga saan lang nga tinapay ti pagbiag ti tao no di lang patipay dagiti sao ti Apo nga isu iti taraon dagiti kararwa tayo. Dati physical food nga dagita kang kaninyo tatnangal daw isu dijay kasapulan tayo dagita nga na pisikalan nga taraon tapno pumigsa ti physical tayo nga agtrabaho, magbirok ken dadumapay ket ti taraon met ti kararwa tayo tatta nga jay kunana ti sao ti Apo isu dijay sao ni Apo Dios sir ken isu nga dati intayo kadagiti simbaan tayo iti Domingo tapno mataraunan dagiti kararwa tayo wenno agbasa tayo ti sao iti Apo tapno manayunan ti pannakaammo tayo ken ni Apo Dios. Ayan. Wait, DJ, siguro, na ibaga ni Pastor DJ John 3:16, di ba? Karamihan, sino pa itihan nga naka-memorize kanya yun dito. And may sapay nga na-memorize ko yung syempre yung Our Father, paulit-ulit na kinakanta natin na nasa Bible din, mga ganon. And mayat kasi, Pastor, the last time, yung mga counselors natin, parang pagbaga-tegard nga naging pastor na sila lahat. Kasi, yung mga shinare nila, may wisdom from the Bible. So, ganun. May sabi nga nila, bishop daw po yung isa. Bishop ka naging lang, for the day lang siguro yun. Pero, it means nga dagiti leaders tayo iti Tabuk City, may napupulot talaga sila iti Bible na they can share. Kasla di na ibagan mat lang ni Mayor Darwin Straniero, di ba? Iti Bible gamin, dati it talks about leaders. Meron din po doon, no? Baka you can share po later. And then, kanya na, nga nibaga as the Mayor, local chief executive, ngayon no adati aramidan tayo dapat ginasayaat ko nagarod ni Mayor. Kasi iso titong palandag iti tatao. No nasayaat, syempre, yun yung righteous, di ba? Yun yung gagayahin nila. And as a leader, dapat isurumi, ti ginasayaat, di usto nga direction. Tapno, at the end of the day, no inyaman dagiti activities or aramidan si LGU nga kat ag-prosper ko na. So, kung namat lang as much as possible, no, daman ti decision making, kanya ko na it would be better nga adati guidance dagiti pastors, dagiti church leaders kasi they are the one who are guiding matlang dagiti leaders nga ag-decide itinasaya at nga aramid. Ken at the end of the day ko na nagarod nga no nasaya ti LGU, syempre magiging productive ang LGU and at the end of the day adun to ti awards nga maalati si LGU. DJ mat di na-share ni Mayor Darwin. Actually no, kanya ka kita emang dingding ibagbagamot lang. Parang in short, you have to lead by example. Yes, tama. No? So, di mo ti kwa nang kailangan nga be a role model din. Tama. Tapno dati pagtuladan mo tagito yung constituents iti Tabuk. Okay, Pastor, may we ask siguro in relation din about leadership, ano yung mga possible na verses doon sa Bible makikita tayo about leadership? So kuna na ijay Romans chapter 13 mut lang
nga dagiti leaders tayo matlang inted niya po Dios. So kada tayo matlang masapol suportaran tayo isuda. Ijay Bible nga dagijay leaders nga i-raise up niya po Dios kada tattao na dya Israel. Nang i-require nga niya po Dios kada dagiti counselors nga good counselors day met ti counsel da kadakwada. Taada dagiti duma counselors nga maditi counsel da isu nga agfail da. Ngem kaslakin ni David in surrounds na ti bagina kadagiti counselors nga na Diyosan, faithful, then God-fearing people, isu nga ti counsel da ken kuana nasasaya at isu nga nagprosper isu nga nagbalin nga isu na nga a man God's own heart ni David. Ngamin in surrounds na ti bagina kadagiti leaders nga counselors nga managbuteng iti apo. Isu nga di leaders kuna na iti Biblia nga ijay book of Proverbs nga intun ti leader, a wicked leader ket agrul ti maysa nga ili, the people will mourn kunana. Ngem if a leader ket managbuteng iti apo dagiti tao ket agragsak da agraguda daamu da ti turong ti penaka-leader na kadakwada nga nasayaat. Dijay ti adu ti pagbaga na iti Bible panggap iti leadership mutlang adu dagiti model ijay Biblia nga panggap iti leadership ni Moses ijay Biblia ket kinasapulan na ti kaduahan na kunang kayang-kayak nga maysa no diket kinadwana ginggana nga napan ni the di nangingato ti ima da di nakigubat da kinasapulan na da Joshua kiner nga mangingato ti ima na tapno mga bakda ket kasjay met lang kada tayo nga intun datayo ket iti leader ket kasapulan na metlang ti kadwana dagiti mangi tandudo iti ili babaen ikadagiti nadyusan nga tattao nga kadwana iti leadership. Ayan mga kaibigan. Okay, adadagiti, adadi sumangpot. Ayan, pakiayos lang yung chair ni Pastor. Ayan. Mayata adadagiti makadwa tayo manan. Inya, last time nakadwa tayo ni Pastor Tayaban and then tata, damat ni Pastor Wency, kan ni Pastor Wilson, they are all from the Sibacro. Kan as no makikita tayo kadagiti different events kan stamot dagiti lamayan kan dadumapay nga occasions ada dagiti pa pastors tayo and they are very active. I always see them no damot lang ti papapanan tayo nga agit iti services da. Sir tatay gami nga kat na pag-usapan mi nga about the culmination and then tata we are talking matlang iti about leadership no nya ti makita iti Bible iti topic mi nga i-explain ni Pastor Wilson and mayatada kayo siguro you can add matlang to nya kadagiti dadto mga questions dagiti dadto mga we will ask nga questions adto ti babalin nyo matlang nga i-share about Word of God and then other sir before nga tawag na dito before nga mapantay iti dadto mga questions kasi I'm talking about dito yung leader inya pa iti other nga babalin nga makita tayo iti Bible about leadership. Baka Pastor Wency kan Pastor Leonard can share kasi nabanggit ni about the Romans, di ba? And then kay Moses nabanggit rin na mabalin nga gayahin natin or it's inspirational kanya tayo matlang tatao. Yes. Kat when siguro ang mabalin nga i-add ko ijay kat jay lang palagip ni Apostol Pablo nga when it comes to leadership ay kat agbalin tayo nga example tuladan ta kuman ni Apo Jesus nga napakumbaba. And isumot lang iti imbaga ni Apo Jesus if you wanna be great in his kingdom learn to be a servant of all. Yung servant leadership.
Kaya napapauso din yung servant leadership, no? Yeah. Yes, yes. Oo. Ayun. So, ni Pastor, baka dapat ti other verses matlang he can share. Yes, about leadership, gusto ko na ni Pastor Wency, example tayo ni our Lord Jesus Christ. Pero malaksin ija, damat dagiti makita tayo ija Bible, nga leader, nga kasla ko ijay timay sa kadagiti makita ijay Acts chapter 10 about Cornelius nga may isang leader nga isuket kuna tayo nga pangulo ngay dagiti armada and kasundalohan ket makita tayo ijay nga no pay leader isuna ada dagiti makita ijay biag na may sa ijay he was very prayerful. Managkararagngay ni Cornelius. Nga malaksid ijay kunata yung isuket general or leader adakin ko na diya kababalin. Managkararag. Sir Ryzen? Yan. Are there other questions? Or Tanong ko lang po since andito po kayong tatlo. Dito gaming celebration to iti Bible month niya. Damagak lang kumano have you been going around the city and the Barangay events po ninyo like nagkandak po kayo ng yung part ng moral recovery program o kaya yung Bible study, something like that po? Yung parang programa yun ay nakato kasi sa Sibacro yung MRP doon naka-merge at meron tayong programa sa mga eskwelahan, sa barangay at pati yung badak na programa ng PNP, lahat ng programa na tungkol sa barangay, sa community, parang nakipa-partner tayo. Meron yung spiritual. Kasi naniniwala tayo na, at dangay ti bilig daytoy sao iti apo. So nga mamati tayo ijay kunana jay sao na nga no adda di topic idi na palabas man no adda lang iti maysa nga tao nga mabalbaliwan uray pa dagiti angeles iti nga to agragsakda and even ti community agragsakda kasabay ko madi maysa nga agtatakaw wenno maysa nga talaga nga tirong nga tao ket di pa nagdingeg na di sa oti apo ket mabaliwan. And I think uray pa dagito yung kakadwa nga papastor dito they have a testimonies about di naglasatan da. Pero dito yung word of God ket ko na tayo nga mangbalbaliw nga talaga. Malagip ko idi DJ tokhang about tokhang. I'm proud nga kasi dagamin ti certificate mi amok mo dagiti kakadwa nga papastor ket they have received a certificate of appreciation kasi idi chimpon ti tokhang ket adda dagiti nabalbaliwan nga agyaman ti tabok ta haan nga tinaipakat dito ket katla ijay dadto mga lugar nga dahas talaga nga ko dito ket ti impakpakat tayo ket dijay panag-share iti word of God nga kadwa dagiti men in uniform ket I'm proud nga adda dagiti ammo tayo nga nagbalin nga nagbalbaliw ket army tatta. Dadawit dagiti nabaliwan ti biag daket nagbalinda nga leader. I think we cannot mention the name pero adda dagiti nagbalbaliw nagbalinda nga mayor. Nagbalinda nga leader. So DJ nga iti kunata yung dati tigapuna nga dagitoy barangay values formation officer dagiti BBFOs nga nakatuka ti per barangay tadi garod talaga nga
ti armas da iti sao iti apo. Nga intun nun i-share da ket ada di pamati di tao talagang agtig na iti sao ti apo iti biyag di tao nga agdingeg. Mahitmut lang kasamang iyan, no? Kasi itong mga guest po natin is hindi naman bigla-bigla silang naging pastors, no? They've been through as they journey, no? Tanong lang natin, no? Ano ba yung parang twist or twist of fate niya? Didigasat da nga nakuhaan da ti calling nga maging pastor. Yeah, mga siguro. pinagdaanan ninyo. If you can share siguro Yes, an instance in your life po. Muna tayo kay Pastor Wensi po. Ayan, nag-iisip na sis. Itong mga pastor natin. Do you mean testimony? Yes, Yeah, like a testimony po. Yes. With pushed regards dun sa calling ni Lord. Yes. Ayan. Yes. Kaya nung ako tinawag ni Lord, hindi ako makapaniwala kasi ako ay number one, mahihiyain. At actually, nung first time na tumayo ako sa unahan para sabihin yung aking experience ng aking conversion kay Lord, nanginginig yung aking tuhod at tumutulo ang aking mga pawis. But right after that, nung magkaroon ako ng encounter kay Lord, parang naisantabi ko yung takot, yung kaba, dahil dun sa napalitan yung love kay Lord. Kasi yung ma-realize mo na minahal ka ng Diyos ng gano'n na lang, naisip ko na kahit yung buhay ko ay ialay ko, hindi sapat para pambayad dun sa ginawa ng Lord. So in return, sabi ko, Lord, minahal mo ako ng gano'n, sige, sa'yo na yung buhay ko. Di ba? Tinubos mo ako di pag-aari mo na ako, then I will serve you no matter what. Yan. So kaya minsan may nagtanong sa akin na isang religious leader na gusto niyang questionin yung aking credibility bilang servant ni Lord. Sabi niya sa akin, anong karapatan mo para mangaral ng salita ng Diyos? Well, ang sabi ko ay sapat na pong malaman ko na ako'y minahal ng Lord. Minahal ko rin siya. Kaya willing ako na maglingkod sa Kanya. Yan. Yes. At yun nga, hanggang ngayon, I'm still serving the Lord. At nararanasan ko yung kaganapan ng mga pangako ng Diyos sa aking buhay. Kay Pastor Wilson Mat, you can get the mic po. One, di ko rin ni Pastor MC nga ang kumot lang ekspektarin. Di makalak ti lugar mo lang awan nga panagisuro puro nagistorya ka ket palto pumatay. Amin. Nagyay kaso nga mang-encourage ka gararamid ta aso nga ti dingdinggam daily nga dagiyan na pan nag-hold up. Amin. Iso nga mayat gayam kaslakas jay ti riknam no nagaramid ka kadagi nga ijay nga lugar. Nga umay ti tiyempo nga ada yung ugali ti kakalinggaan nga ang nasayaan. May ti tiyempo nga ijabiyag kumot lang. Kaslawan namnama. Di makalak ti bisyo from grade 6 hanggang college bisyo amin daytan. Yung gapuji bisyo patpadasan ta nga ag hold up amin lagiyay nga paltug ti ikaman. Ket imay ti tiyempo ijay punto iti biyag ko nga omot gam serbi ti biyag kaslakas nga road. So nga dagis eskwela iti tugi karaw hanga eskwela ta ramidak taluko ingana maibalo dak amin nagyay ta jeng road awan ni apo jus awan di sa uti apo kengka ket that time aday naramid ko jayan mi mabuti nga kurumwar ta ibalos da may da nang ibaga dati may nga dagiti nagisuro-suro kanyak idi agi susupak ti marijuana iti first year high school so dati may ket ang kakadijay
may kaijayan mi ta mayat ti dumngeg so naumak mat lang ti biag ko ta kukulong ket kada jay min tinarak lang nagiti bisyok nga nasugal ami-aminen napanak ket ididengdenggak sa unia po Diyos mayat mat gayam kunada ti lalaki hanga agsangit ta lalaki ka nga may dinangag ko sa unia po Diyos nagsangit ak nga may sakyang managbasol ta idi imbalod da siya binugbugak ti mano nga balod nga manak nagsangit lima banak ta nya iti matay dito pagbaludan nga awan balos ko kunak man may dinangag sa unia po Diyos tinatangken nga puso napalukuneng jengay nagsangitak ko ng apo gyamanak ta inayat nak gayan anak anatay ti cimpok ti kinadakes nga biag isudjay yako sa Pastor Wemsi nga manipo di jay napanak inagtraining iti sa unia po Diyos ket ijay riknak hangkupulos nga narikna di jay ayat kadagiti amin nga banag do diket di ayat niya po Diyos isu di jay kasla inarakop na siya nga uray pa matayak no bigat wili kayat kunta namamuk niya po Diyos nakasigurado di biag ko iti ipapatay tadak meten ken niya po Diyos isu nga timotok tataket I will serve the Lord till the last drop of my blood. Ayun, ganda ng Diba? sharing ni Ganda Pastor. naman sharing nila, no? Oo. Ayan. How about naman kay Pastor Leonardo po? Yan, baka may matindi rin siyang i-share sa atin, di ba? Mamatiyak kadagitoy in-share dagitoy kakadwa nga papastor kasi uray met kanyak ket I'm a fatherless basitak nga awan iti ama. So iti panagbiag ko mapanak kadagiti aunties, uncle ngem ti problema jay expectation ko nga isuda iti mausar ko mga mangikare kanyak ngem sabalin no mamingsan ngay hangag papada ada jay imbes nga kunata nga tulungan data agbalintamot nga bag-en no mamingsan imay di time nga talaga nga naging rebellious ako talaga at di manon di jay punto 1980s umay dagiti leftist ket mayat nga iti bagada sumurot kan kada kami ta surbarin ti problema kasi nagka-problema nga iti about boundary ti daga nga kaputa awan garud ti parents mi kayat da nga ipiten pero at that time umay mat dagiti pastors nga brother no kayat mo ipanda ka ijay pagadalan ti Biblia so pinadas ko ngay nga pinampanunot and talaga nga idi no mapanunot ko di ibagan dagiti pastors nga nang bagbaga kanyak makasangitak suya ko na ni Pastor Wilson tatay ket so nga mamatiak nga kas JP man ingga na nga nagpaitulodak ijay from Kiangan to Candon Ilocos Sur ijayak nga nag adal iti Word of God ket no man pay idi adak ije ket talaga nga ada pa lang dagiti kunak nga bisyo nga intugtugot ko pero kunada piman awan met ti kunada piman nga Leonard ikatem deta ngam ti kunada piman ikararag mo ta ikararag mimet nga maikat deta nga bisyom so kasi inaramid mi ang kumet piman nga pupuutan ket naikat di jay vices nga karkaro idi nagfasting kami ngam tidado mapiman nga nagfasting ada nang kaabot iti makabulan ada nakaabot ti 10 days siyak lang talaga nga honestly 4 days lang tinaabot ko nagfasting awan ti uminom awan ti mangan so nga deling et ko idiket nagangot iti alcohol nicotine kasjay ingana nga ijay sao iti apo nga sumsumrek kanyak ijay pagadalan iti Biblia ket ijay tinangan anay iti biag ko ket insukok nga rod iti biag ko
nga kunak apo gaputa awamot lang iti amok nga pagkamangak iti ko tibiyag ko ken kakit agsurbiyak ken ka nga nya pangusaram kanyak. So I'm really praise God until now nanipod iti 1980s inga natata isi-share ko med iti naranasak iti biyag through the word of God. Okay, thank you for sharing. Sharing, no? Nakita nga stories. Inspiring. Yes. Could mayat nga mamuan mo't lang, no, yung life-changing moment nila, no? Kasi we've been through naman din ng mga different situations, circumstances. Listening to them nakaka-inspire nga from what they mentioned kanina, no, yung mga experiences nila ngayon tatan, kumbaga sila na yung parang tumutulong din sa atin nga makakuha tayo mo ti spirit na spiritual nga aspeto tayo mo ti biyag tayo. So thank you so much po, and thank you for sharing nga nagmayat iti twist na iti gasat da nga naging pastor sila. Yan. Okay. At iti pumasok lang iti mind ko niya kasi we're talking about DJ leadership earlier. And then, syempre, sidagan ti kwa election, di ba? So, anya pati may ibagayo iti panagpili iti certain officials. Kasi, no, ada iti masurot, sino ba talaga iti masurot? Kas ano tayo nga pilyan nga nasaya at iti magiging officials natin nga i-vote tayo to in the upcoming election. So, paano natin ma-ascertain na siya na talaga? Parang ganon. So, it's a question nga siguro you can relate to the Bible po. Ayan. Anyone can answer po or inad kayo tolatan iti sagot po. Well, kung ang pag-uusapan ay yung pagpili, sa Biblia ay makikita na unang ginawa ng mga apostol nung sila ay pumili, sila po ay nanalangin. Pero kung ang pag-uusapan ay yung pagpili ng manunungkulan sa ating pamahalaan, I think mahalaga rin na alam natin kilala natin yung background ng tao, hindi basta merong iwinaras kung sino yung mas malaki siya na yon. Siguro ito yung pinaka high time na marinig ng marami nating kababayan dito sa Tabuk na sana hindi yung kung sino yung malaki ang waras siya na yun, kundi sana ay yung figure ng leader na katulad ng mga pinag-aralan kanina at banggit na biblical figure of leadership. At siguro ay magandang maintindihan din na kung ang pag-uusapan ay yung konsepto ng pagpili ng manunungkulan sa ating gobyerno, ay maintindihan na yun ay karapatan nating Pilipino ang pagpili. At sana hindi ma-impluwensyahan ng laki o liit ng iwawaras nitong ating mga politiko, kundi sana ang alalahanin nila ay yung magandang bukas ng ating pong lungsod. Maganda rin, no? Yes. No, mapanta di voting percent agkararagta, Lord guide me. No, sino nasaya at nga ko. Kandi dyan baga na nga maganda rin na alamin mo talaga yung background nung ibo-vote natin na tao. 'Di ba? It will help sa ating decision making. Actually, 'di ba, ang role din natin as Public Information Office, the reason nga nagkaroon po tayo nung first round is the Know Your Candidates Forum. Tapno makita niya makilatis dagitoy kakailyan tayo ti background dagitoy agnay-ngayangay ket that's one way of sabi nga ni pastor nga kilatisin nyo pa iti background no sino dagiti agnay-ngayangay, and just a heads up din nga by this coming April niya, shout out lang din ulit. Agngayangay there's gonna be a second round. Yeah. Tapno kas lang nga mas lalo pay nga
makilatis dagitoy agbutos nga kakailian tayo no sino ba ang dapat nakarapat dapat nga mapanyo piliyon to no pinagbubutos. Yan. Tama yan. So, abangan na lang po iti posting ti Tabuk City Public Information Office. So, in continuation Yeah, dun in sa continuation. nadatikas lang I-add ni Pastor. advice po nila. No, tayo ijay panggap ijay leadership kunan na ijay so tiya blessed destination that their God, their whose nation that the Lord is their God. So mapantayo ijay taong God-fearing. Managbuteng iti Dios ngamin no managbuteng iti leader tayo iti Dios mabuteng amin. Ngamin oren no ada awa mangkit kita king kuana kaya ko na ada jay ngato. Dijay. So amo tayo met iti lugar tayo nga Pilipinas nga maysa nga tangko amo iti sorbita ta idiket number 2 nga corrupt nation in Asian sa dijay. Ket gapu jay ket kitak tatati dito arami den dangabil nga iliquidita patayin dat ti tatagar arami datay dagiti Senate ijay tagapu ti rampanten. Ngam no managbuteng ka iti apo no kayat mo iti ilim nation mo no lugar mo ket nasayaat at least di tao ang adda jay haman nga totally matla jay buteng na iti apo iti ore ti Biblia idi nagpili ni Apo Diyos ti leader ti Israel idi pinilin ti tao ni King Samuel nagfail isuna ngamin tao nagpili dati ari the first king of Israel ni Samuel. Ket nagfail isuna ngamin adu dagiti insurance dati baginahang good nga counselor dagiti nang council king kuana. Ngam idin sukat ni Apo Diyos ti David nasayaat ti Israel. Ket uray ni Solomon di maysa nga idi nagdawat ni Solomon idi sumublat nga ag-ari ken ni ama na nga David. Ti dinawat na saan nga kwarta amin no dekat ti dinawat na kini Apo Diyos ket sirib. Taamuna nga iti mang judge amuna ni kastana nga nainsiriban iti kastana nga mang ituray iti lugar. So kasapulan met kan ti maysa nga leader dijay wisdom. Understanding manggaparita narigat met no muno jag bayan nga leader tayo. Gaputa ko na ti constitution nga able to read and write. Ket nagturay latta dijay so nga kasapulan met lang di wisdom nga nagkapuken ni Apo Dios taammo na ngay nga mang discern no niya ti good and right when bad and right when no nga nasayat kan madi so nga dijay di madiscern na dagiti nga panag so nga dijay may sa laksit dijay prayerful so na God fearing adda wisdom nga agapu iti Apo met nga mited ken kuana. Yan lang sir, di may isang criteria o karakteristik di may isang leader kung mga pilyan tayo tata nga jay kung kuna tayo haan nga di jay inaduan ti kwarta ket suji ko na yun sir nga di no yo candidate ta narigat met nga han tayo nga amu but-butusan tayo karakaro tata nalalaing ti politician datang agsao umarem no kasla kumakada kayo dagiti daddo mga umarem ket nalaing da nga agpulatsing ket adut mamatpati ket hanggayam nga agpaiso kas jay dagiti nakaduan tata ngem no malpas ket awang gayaman o kita so nga amuan tayo met ata narigat met no ante amu ti kandidato yes. Yan tama yan. Okay. Ni Pastor Nayaban. Agpaiso data. I think King Saul yata yung kan. When ni Samuel lang ti kwa nang kwaken ni Saul sinublat ni David agpaiso data na ibaga dagitoy kakadwa nga papastor ngurunan na di panagbuteng ken ni Apo Dios. Although da kami nga papastor wala kaming pinapanigan. Yes. Talaga nga because we are a preacher ayaten mi amin dagiti tao pero idi nga punto tama yung sinabi ninyo na dapat tayo rin ang datayo iti mangkita idi karapat dapat tapnon haan nga iti maudi ket sa tento manen
agbabawi. So nga gusto di jay kadagitoy palaeng ay kahit kitain tayo ibagami dagitoy tapnon ti kasta ket adda iti pagbesan tayo. Iti at least number 1 piman di jay at least adda iti buteng na iti Apo. Kunan ni Pastor Wilson tatay. Well, dagiti mabalin nga maibaga tayo nga pamaratpatan iti panagpili. Ada ti talong nga questions ko kariri Pastor or talong no inya ti Bible verse nga mabalinda nga maibaga. So kan ni Pastor Wency baka dati Bible verse nga babalin mo nga maibaga about message of love. Ni Pastor Wilson mo message of faith. Kan ni Pastor Leonard nga kat message of hope. So, anya dagiti possible nga makita tayo di Bible about nunantay ko ni Pastor Wency, message of love po. Yes. Yes. Shout out po yung sa ating mga inspiring candidates and leaders ng ating pong lungsod. At ng ating probinsya, of course. Salamat po dun sa mga kandidato na naghahangad na maglingkod sa ating pong lungsod at sa ating pong probinsya. Given kasi yung given yung magwaras during campaign period. At of course, ito namang mga kandidato natin, gusto nilang ipakita na nais nilang tumulong. However, ang problema itong minsan yung ating mga kababayan na ang tinitang nila yung mas malaki, di ba? O kaya kumpadre, kamag-anak. So siguro po ay it's high time para mag-isip. Yung ating mga kababayan. And nais kong kausapin at i-congratulate yung mga agngay-ngayangay na gustong maglingkod sa ating gobyerno at gustong ipaalaala hindi lang sa kanila kundi sa lahat ng ating mamamayan yung sinasabi nating message of love. Siguro yun ang sinasabi ng salita ng Diyos sa aklat ng unang Korinto chapter 13 verse 1 to 3 na sabi doon kahit pa yung buong buhay ko ay aking ialay bilang handog. Kahit pa ipamigay ko na lahat ng aking ari-arian, kung yun ay gagawin ko na walang pagmamahal, it's all useless, walang kabuluhan. Kaya malaki man o maliit yung ating iwawaras. Ganun, dahil yan ay given parang hindi na may alis. Sana po gawin natin. Of course, hindi lang naman yung waras. Ang ibig kong sabihin ay yung paglilingkod na ating gagawin sa ating lungsod, sa ating probinsya, ay gawin po natin out of love. Love, yes. Yan, out of love. Kasi sabi nga nung verse 13 ay yung faith, hope, lilipas yun faith, hope, love, yun ang pinakamahalaga dun sa mga karakter. However, yung faith, yung hope, sabi doon ay lilipas, pero pagmamahal ay it will remain forever. So napakahalaga po yung pagmamahal when in terms of paglilingkod at syempre kahit dun sa ating pagpili, kung mahal po natin ang ating bayan, piliin po natin yung karapat-dapat, yung tamang tao na dapat ilagay at maglingkod sa ating pong lungsod, sa ating pong probinsyang Kalinga. Ayun. Purihin ang Diyos. Okay, maganda yun, no? Sa message of love. How about kay Pastor Wilson about message of faith? So faith is Yeah, you can get the mic po. said in Romans 10:17, faith comes by hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. So nga iti pamati, umay iti panagdengeg. Kung kita nyo di scripture, dati emphasis na, nga repetition of the word
it's an emphasis of hearing and hearing and hearing. So saan lang nga mamingsan tapno may ikantiw ti pamati ken ni Apo Dios. No diket no mabalin kanayon tayo nga dumngeg, kanayon tayo hagbasa no dakas la kumada ito nga programa iti Gimpong, iti Tabuk City, in the air iti every Wednesday ket dumngeg tayo ta dati minaynayon nga may bagbaga panggap ti pamati ket babagan kadji panagdengeg tayo ket may kantiw ti pamati nga umununeg pay ken ni Apo Dios karkaro no umay dagiti daluyon ti biag dagiti pampanunot itat nga saan nga nasaya at ket timang kontrata ijay ket panagdengeg ta umay iti pamati tayo iti Apo. Kastamet kadagi leaders tayo dito Tabuk. Mamati kami nga adda dagiti kayat yu nga maaramid iti Tabuk. Adda ti pamati mi nga isu nga nagtaray kayo nga italek mi kada kayo nga adda ti maaramid yu nga nasaya at ti ili syudad iti Tabuk. Isu nga dagiti tattao intun umay ti butos dagiti imada ket isu ti ayan tinamnama iti panagturayo ngamin mamati kami nga adda dagiti banag nga maramid da sir kadagiti ili tayo nga syudad patyen tayo ket isu nga deta ko mga pamati saan nga madadael no di ket tuloy-tuloy tapno makita tayo nga sumaysaya at tiili tayo karo iti panagtalek mi kada kayo nga leaders mi nga mang-lift up iti biag dagiti Tabuken News babaen ti panang iturayo iti syudad tayo isu nga pabaen kadagijay uray pa iti biblical kunana ijay sao ti Apo iti Ephesians chapter 2 verse 8 for it is by grace you have been saved through faith and by grace. So nga dijay taramiden tayo it is by dagiti pamati tayo ken ni Apo Dios nga agtultuloy kuma iti panagpamati uray no umay dagiti banag iti panagbiag kan kumpet tayo latak kuma ken ni Apo Dios nga ginggana iti udi ti anges tayo tayo sungod tinamnama tayo kalek tayo kunan ni Apo Jesus nga nagasat dagiti saan pay nga nakakita kanya ket namati da so nga dati ti nagasat tata tauray no awan tayo ijay tsimpo ni Kristo na ilansaan ni Kristo ket kapulang kadagiti nang nangeg tayo nga pamati sa uti Apo at pinati tayo isu nga kunan ni Apo Jesus nagasgasat tayo nga saan tayo pay nga kinita ni Apo Jesus ket pinati tayo isu na so nga kakabsat iti nga afternoon ket tultuloy tayo iti pamati laksit kadagiti pagdaldala siyasatan tayo iti biag ngem kunan ni Salmo 23 though I walk to the valley of the shadow of death I will fear no evil. Hantayo lata ngamin ti faith it will cast out fears. Isu nga tuloy tayo talata iti panagpamati iti panagtalek tayo iti Apo iti daily ginggana kumanga udi ti anges tayo kanda kayo nga leaders mi mat ti Tabuk da kayo ngay adaan ti talek mi kada kayo nga inton da kayo ti mailuklok iti position adda dagiti nasayaat nga ramidan nyo nga para iti ili ti Tabuk ken tattao ti Tabuk. Thank you. Ayun, ganda rin yung message ni Pastor, no? So, let's hear mo iti message of hope ni Pastor Leonardo Tayapan. Okay, salamat. Kadagiti naawanan tinamnama ken mapukpukawan itinamnama tilaeng kangrunaan dati may nga pagsasao nga kunana nga nangeg ko idi palaeng nga kunana nga iti Tagalog habang may buhay may pag-asa. Yes. Ket iti may sa kadagiti pangituunan tayo iti namnama tayo ket dagiti karkari ni Apo Dios kada tayo. Iti Jeremiah 29 verse 11 kunana ije nga ti plano kan kasla iti plano yo ti plano ket mangparangay ken mangisalakan mangpabaknang kadagiti kumamang kanyak ket ijemet Philippians chapter 4 verse 6 kunana ije nga awan kumatan yaman nga pagdanagan nyo no di ket amin nga banag maidanon da kuma iti Apo babaen iti kararag ken dawdawat kunana ijay
ket kanayon kayo kumanga agyamyaman iti Apo. Ijemet 1 Peter muna nga Pedro iti 5:7. Kunana to'y casting all your cares, all your anxieties, all your worries, and all your concerns, once and for all, on Him, for He cares about you. With deepest affection and watches over you every carefully. So, no dagiti sao iti Apo nga agpaay kada tayo, ay ket isu ati ad-adda nga pitpitan tayo. Ta sao ti Apo deta. Tano maminsan, adda dagiti padas ko nga no adda iti medyo problema nga umay, numapan ka iti ekspektarem nga padam nga tao nga mabalin nga makaitid ken ka iti panakalutas na ket no ibagam nga kastoy nga iti problema tikit di maisungbat di jay padam nga tao ket uray siyak garod. So kahit nga sawen imbes nga malutas ti problema plus problema awanen manayunan kidi. Pero daytoy sao ni Apo Dios adu dagiti na-experience tayo nga inton umay dagiti kuna tayo nga kasla panakaawan iti namnama agkamang tayo iti sao iti Apo basain tayo ket karkaro dagiti promises ni Apo Dios kada tayo ket sigurado nga isu ti mangted ijay mangiturong kada tayo ijay banag nga turungen tayo ta kuna namet lang ti Apo nga hanangak kayat nga ited kada tayo di banag nga hanti nga kabailan nga awiten. Kaya nga suwen masapul nga makikadwa tayo iti Apo. So di. Ayun, maganda yung mga messages Yes. ng ating mga pastors. Ngam itatawan pa iti awanan ti ado nga oras tayo niya, pero adan tumat lang ti programa daw once a month yan mga Yes, kaibigan, and we will be launching next month. Yes. So, termento DJ letter, DJ schedule, kan DJ oras, ada nga naka-prepare in your program, i-launch tayo to this February. So, every month, tuloy-tuloy na po. Kasi maganda yung mga pinag-uusapan natin, no? Yes. Ado ti agdingdingag kan agbibuya kanya dapiman. Mm. So, gapon awan ti ado nga oras, adapay dagiti questions tayo ngam no next to nga episode manen, ado pay ti patrivia da Trivia. dagiti pastors tayo, ado iti talaga nga ado garod iti makita tayo nga messages iti Bible ison to ibin sa binsada. So, mabalindan tumot lang nga ag-invite iti da dumapay nga pastors, di ba? Pastors, yes. Na different perspective Oo. ang papakinggan natin dito. Maganda rin yung parang Bible study, mga yeah. ganon. Oo. Tapno mas lalo tayo pa nga niya, mas lalo yung mga listeners like tagbibuya live niya ngay mas lalo da nga maintindihan kung ano yung mga nakalagay dun sa scriptures or sa nilalaman ng Biblia natin. Tama. So, before we will end, siguro one from you po, mga pastors natin to close this program po. Okay, kay Pastor Tayaban na po tayo. Sakbay nga intayo i-close alike man day nga gundaway nga kablawan iti pamilyak dita Bulo iti misis ko ken dagiti anak ko nga amok nga taimbagak nga aga subaybayan dan to daytoy nga programa iti our beloved mayor, salamat mayor iti programa manen itatangal daw kini Ma'am Aw ada kami manen ditoy, salamat iti gundaway manen ken orepay dagiti amin nga listeners iti daytoy nga magandang tanghali mayor nga nakai ruwaran daytoy sao iti Apo. So salamat ket agkararag tayo. Man nakabalin nga Dios agyaman kami laonay Apo iti gundaway nga inted mo manen kada kami tapnon dagiti saom nga man nakabalin saom nga mangbalbaliw iti biag iti tao
ken iti saom nga mangted iti lawag kada kami. Salamat Apo. Ket iti daytoy nga gundaway, bless mo kadi daytoy nga programa iti panagtultuloy na ken urepay iti daytoy nga radio station. Bendisyon na Apo dagiti amin nga da iti daytoy nga opisina iduluan ni Madam Aurora Amilig ken urepay ti ayaten mi nga mayor ken amin kadi Apo nga sumarunupay nga programa ket sikanto kadi Apo iti mangbendisyon tapnon agtultuloy kadi Apo Dios iti panakalawag dagiti pampanunot Apo dagiti dumngeg iti daytoy nga radio station. Agyaman kami Apo iti daytoy gundaway. Amin nga dayaw gloria ken ti amin nga panagyaman mi Apo sikalang ti maikari nga maitan-ok. Kararag mi amin dagitoy ket sigluten mi daytoy nga kararag mi babay ni tinagan ti Ama Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Amen. Yan. Okay, once again, maraming salamat sa lahat ng mga nakinig, dagiti nagbuya kan nagtingig, dagiti nag-comment, kasama dagiti nag-share iti daytoy nga programa tayo. Kariti pastors tayo ni Pastor Wilson Malok, ni Pastor Wency Portugal, kan ni Pastor Leonardo Tayaban. Thank you for joining us in this program. Next time makita minto ulit na kayo nya kan dato mapay nga pastors to share the word of God kan dagiti dato mapay nga inspirational stories. So iti daytoy nga programa once again pumakpakada kami pansamantala. Dito nga programa kat indolwan iti Office of the City Mayor Engineer Darwin C. Estranier together with our City Information Officer da kami garo tinakadbayo siak ni Yan Jeffrey Adatu. Sakmat ni Hysen Bukalen. Kinakadwa tayo iti Technical Department ni Engineer Kurt Solbita, ni Sir Reddy Retotal, ni Ma'am Gigi Dumalig, ni Sir Ed Job, kanda dumapay nga staff iti Tabuk City Public Information Office, kanda giti staff iti Gimpong Radio. Next episode, abangan nyo po ulit na kami from 12 noon to 1 p.m. every second and fourth Wednesday of the month. Once again, maraming salamat and naimbag nga aldaw. Girit ko lang ni Mother ko Gloria dato kasamat ni Stan Estin kan dato family ni Lolak nga Estefania Magadang di Tanambukayan. Tabuk City on air. Tabuk City on air. Tabuk City on air. Know what is happening in our city. Listen and participate in city conversations. Latest and inform about your local government units under the administration of City Mayor Darwin Estraniero. Be updated. Be informed. Listen to Tabuk City on air live at 92.1 Gimpong Radio every second and last Wednesday of the month, 12 noon to 1 p.m. Tabuk City on air with Mayor Darwin Estraniero and anchored by the City Public Information Office. Tabuk City on air.